اللهم يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله غادي نكملوا في لي زيكزارسيس نديروا هذا سي ان اكزارسيس سو فورم دو سيكل. هذه سيتين ألغ ديكتيوتا اس بي. دونك نقراو ان شاء الله ليكزارسيس ونتمعنوا فيه ونحاولوا من يكون عندنا اكزارسيس بحال هذا نحاولوا نقراوه بتمعن، وراه كلشي ساهل ان شاء الله. نفهموا السؤال نصفوا الجواب، نخرجوا نحاولوا ليكستراكسيون دو ماكسيموم دو دوني ونديروا له ان شيما غير من ليكزارسيس بعون الله ان شاء الله. نبداو. Donc le document ci-contre montre les différents tâles qui participent dans la reproduction d'une algue brune marine dictyota. Donc les algues قلنا فيهم les algues بعدا ce sont des talophytes cryptogames هما طحالب ونباتات لا زهريه. فيهم 3 types les algues فيهم قلنا les chlorophycées les phaeophycées et les rhodophycées. هاد لاغ هادي اللي عندنا هاد لو كاف هاد ليكزارسيس هادي سيتين الغ برين. دونك لي فايوفيسي راحنا في لي فايوفيسي سيتين دونك ان دين الغ برين مارين ديكتيوتا اس بي. à maturité في النضج le talp B porte des sacs reproducteurs qui produisent des cellules X. donc le talp B donc porte des organes reproducteurs اللي هما donc نكملوا هذا l'exercice. donc des organes reproducteurs qui produisent des cellules X, alors que le talp A donc porte des organes reproducteurs qui produisent des cellules Y. donc la rencontre des deux cellules engendre la formation du talp C. donc la rencontre des deux cellules engendre la formation du talp C. Ce dernier contient des amas sphériques qui possèdent des cellules mères diploïdes subissent une division méiotique aboutissant à des cellules haploïdes Z. Donc identifier le type de chaque talp et les cellules X, Y, Z. Quel est le nombre de générations dans la vie de cette algue? Déduire la nature du cycle de développement de cette algue, schématisez-le. Donc on va traduire le texte. Donc on va extraire les données de ce texte. donc le document je vais vous laisser cette page à ma page Instagram. donc le document ci-contre donc هاد الوثيقه donc قلنا عندنا فيها deux talps. donc ce document contient deux talps B et A. donc le talp B fait des structures ou des sacs reproducteurs qui produisent des cellules X. des cellules X قلنا ils sont plus nombreux, de petite taille ou flagellés. donc ils sont les flagelles le rôle des flagelles c'est la mobilité parce que les algues sont des espèces aquatiques imma marines ou la disciples marines. donc puisqu'ils sont libérés donc les gamètes les cellules sont libérées dans le milieu aquatique. donc عندهم هاد les flagelles باش كيتحركوا. donc les cellules X ce sont des gamètes mâles. donc une petite taille ou plus nombreux. وعلاش هضرنا على لي gamètes لان X avec Y s'unissent. donc شكون هما les cellules اللي عندهم la caractéristique de l'union. donc شكون هما les cellules qui s'unissent entre eux. ce sont les gamètes. donc وهادو هما بالضبط les gamètes mâles لانهم de petite taille plus nombreux عندهم les flagelles. donc les cellules X les cellules X هما les gamètes. les cellules X les gamètes mâles. les gamètes mâles. les cellules Y le talp A donc ça à son tour fait des sacs contient des sacs reproducteurs qui produisent des cellules Y. les cellules Y volumineux moins nombreux que les cellules X. donc les gamètes femelles. donc les cellules Y هما les gamètes. cellules Y gamètes femelles. donc gamètes femelles. en ce qui concerne la cellule Z donc les deux cellules X et Y s'unissent entre eux pour donner donc la fusion des deux cellules. donc كتعطينا le zygote engendre le zygote. le zygote lorsqu'il se développe il donne le talp C. le talp C à son tour il contient des sacs
les sacs, les cellules mères diploïdes, puisqu'il est ici du développement du zygote, le zygote, il n'a pas subi une méiose, donc il y a une structure diploïde. Donc les cellules mères dans ces sacs, ils seront diploïdes. Les cellules mères, ils vont subir une méiose pour donner la cellule C. Donc la cellule C, à son tour, il germe et il donne le tal A ou le tal B. Donc ce sont des spores parce qu'ils marchent l'union de deux cellules pour donner un nouveau individu. À elle seule, il donne un individu. Il a un rôle reproducteur. Une cellule toute seule, il y a un rôle reproducteur. Donc ce sont des spores. Donc la cellule Z, ce sont des spores. Des spores. Les spores, puisqu'ils sont ici d'une réduction chromatique, d'une cellule mère qui a subi une réduction, ils sont ici d'une cellule mère qui a subi une réduction chromatique. Donc ces spores, ce sont des spores méiotiques. Spores méiotiques. Donc ces spores sont méiotiques. Je vais les structures A, B et C. Donc A et B produisent des cellules X et Y qui s'unissent entre eux. Donc le tal A et le tal B automatiquement ce sont les gamétophytes parce que les gamétophytes ils produisent les gamètes. Donc le tal A donc on dit le gamétophyte femelle parce qu'il produit des gamètes femelles. Donc le gamétophyte femelle, c'est le gamétophyte. C'est le gamétophyte femelle. On a le tal B, le gamétophyte mâle. On dit qu'on le gamétophyte mâle. D'abord, en ce qui concerne le tal C. Donc le tal C, il produit des spores. Donc quelle est la structure, quel est le végétal qui produit les spores? Donc, automatiquement, c'est le sporophyte. Donc, le tal C, c'est le sporophyte. C'est le sporophyte. Donc, نرجعوا l'exercice lui-même. Donc, كنتمنى تكونوا كتشوفوا هذا l'exercice. Donc, la première question, identifier le type de chaque tal et les cellules X, Y et Z. L'exercice. Les cellules X sont les gamètes mâles, les cellules Y gamètes femelles, les cellules Z spores méiotiques. On a le tal A gamétophyte femelle, le tal B gamétophyte mâle et le tal C c'est le sporophyte. La deuxième question. Donc, quel est le nombre de générations dans la vie de cette algue? Donc, le nombre de générations. On dit la génération gamétophytique et la génération sporophytique. Donc, on dit les gamétophytes et le sporophyte. Donc, c'est un cycle digénétique. Il y a deux générations, le gamétophyte et le sporophyte. On a trois types de cycles. Il y a les cycles monogénétiques, une seule génération. Il y a les cycles digénétiques, les cycles monogénétiques, Spirogyra. Spirogyra fait le gamétophyte. Donc, c'est un cycle monogénétique. بالنسبه لهذا الديجينيتيك عندنا هذا لو كا هذا فيه لو سبوروفيت ولا غاميتوفيت. كاين سيكل تري جينيتيك بحال لي روتوفيسي. داك ليكزامبل اللي شفنا كنا ديجا شفنا تاع انتي تامنيون. هذاك فيه ثلاثه لي جينيراسيون، فيه لو غاميتوفيت وفيه دو جينيراسيون سبوروفيتيك. هاد ليكزيرسيس هنا عندنا فيه غير دو جينيراسيون. دونك هذا سي ان سيكل ديجينيتيك فيه لو غاميتوفيت و لو سبوروفيت. Déduire la nature des cycles de développement de cette algue, schématisez-le. Donc on va schématiser le cycle. Donc on dit le tal A, le tal B. Qu'est-ce qu'on a dit à propos du tal A et tal B? Donc le tal A, gamétophyte mâle, gamétophyte femelle. On dit le tal A, on voit le gamétophyte femelle. Le tal B, le gamétophyte mâle. Le gamétophyte mâle. Le gamétophyte qui connaît des structures, les gamétocystes.
gamétocyste mâle وهنا gamétocyste femelle. Donc هذا كيكون فيه les gamétocystes. هذا automatiquement mâle. هذا هنا عنده le gamétocyste femelle. هنا عندي le gamétocyste femelle. Gamétocyste femelle. هاد les gamétocystes هما اللي فيهم كتوقع la gamétogénèse ولا la production des gamètes. Donc هنا gamète mâle هذا gamète femelle. هذا فيه gamète mâle هنا عندي les gamètes. هنا عندي les gamètes. هنا عندي لا gamète femelle. هادو بجوج بيهم عندنا union حيت هما شكون هما les cellules qui sont dotées d'union هما les gamètes. Donc ici ils sont entre eux كتعطينا واحد le zygote. هاد les zygotes. Donc هنايا il rétablit la diploïdie حيت عندنا les espèces كاين les espèces diploïdes ولا haploïdes ديما ديك الاسبيس بحال مثلا الجاميتوفيت haploïde ديما كيبقى haploïde le gametophite. وهنايا في هذا لو كا لو سبوروفيت ديما كنلقاوه ديبلويد. دونك كيفاش كتبقى هاد لا ديبلويدي ولا بلويدي بهاد لي دو فينومين دو fécondation et de réduction chromatique. Donc هنايا on va rétablir la diploïdie grâce à la fécondation. هنا عندي la fécondation. هنا عندي الزيغوت دو زين. دونك هاد لو زيغوت ديفلوبمون غادي يعطينا لو سبوروفيت. لو سبوروفيت تا غادي يكون دو زين. هذا السبوروفيت فيه دي سبوروسيست à son tour فيه دي سبوروسيست هما دوك لي زاما دو سيلي سفيريك. هما هاد لي زاما ها هما هنايا عندنا دي زاما دو سيلي سفيريك. دونك هذا لو سبوروفيت فيه دي سبوروسيست. هاد لي سبوروسيست هما كيكونوا دوزين. هنا كيكونوا السبوروفيت. هاد لي سبوروسيست هما اللي كتوقع فيهم لا ريدكسيون كروماتيك او ميوز. هنايا عندنا واحد لا ريدكسيون كروماتيك. هنا تعطينا دي سبور. دونك لو ريزولتا سو سون دي سبور méiotiques à un chromosome. Donc les spores méiotiques ni au moins un chromosome. Les spores méiotiques, à leur tour, ils vont donc se développer ou la germer. Donc la germination de les spores atteint les gamétophytes. Atteint le gamétophyte femelle ou le gamétophyte mâle. Donc on a un chromosome, on a deux N, donc on a un chromosome, automatiquement on a le gamétophyte à un chromosome. On a un chromosome. Donc les gamétophytes N, ainsi de suite que les gamétocystes mâles et femelles ont N, tous N هنايا. N. Les gamètes, même chose, un chromosome. Donc N, هنايا دزنا لا ديبلويدي من لا بلويدي دزنا لا ديبلويدي. دونك هذا هو لو شيما. هذا لو شيما انا خرجته من هنايا من ليكزيرسيس. ابري ان شاء الله غنديروا لو سيكل دو ديفلوبمون. ها هو درت لو سيكل دو ديكتيوتا. دونك ديكتيوتا اسبيسيتين الغ بغين مارين البيوتوب ديالها لو ميليو فين كتعيش هو الاطلنطيك ميديتيراني مير نوار ولا مير روج. دونك هاد لا كلاسيفيكاسيون اللي بغا يعرفها ماشي ضروريه. دونك كلاسيفيكاسيون قلنا لا كلاس دي فيوفيسي اللي حنا كنهضروا في لي زالغ بغين. اوردر دي ديكتيوتال فامي ديكتيوتاسي جونر ديكتيوتا. دونك لو سيكل دو في. دونك هاد لو سيكل دو في سي ان سيكل دي جينيتيك قلنا فيه دو جينيراسيون اللي هما لو غاميتوفيت اي لو سبوروفيت. دونك ها هما عندنا لو سبوروفيت هاني درت لهم هاد انكادريتهم كونتيل. Donc, le sporophyte, les gamétophytes. Donc, les gamétophytes qui ont des gamètes qui leur union, le zygote 2N. Donc, on a rétabli la diploïdie. Donc, 2N chromosomes. Donc, on a la réduction chromatique, il n'y a rien. Donc, le sporophyte radicone 2N chromosomes. Le sporophyte, on a des structures, les sporocystes, à l'intérieur duquel il y a la méiose. Donc les sporocystes, on a des amas de cellules sphériques. C'est le lieu où a lieu la réduction chromatique. Donc on a
هنايا on a donc هنايا غادي نباسيو من لا ديبلويدي لابلويدي donc une fois وقعت لنا une réduction chromatique donc le résultat ce sont des spores à un chromosome donc هاد les spores غادي يكونوا méiotiques parce qu'ils sont résultés de la méiose ce sont les résultats de la méiose donc هاد les spores هما اللي غادي engendrer un gamétophyte soit gamétophyte femelle ou la gamétophyte mâle donc هنا هاد لا فاز اللي درتها بلو روج دونك هي لا فاز ديبلويد هاد لي طري اللي بلو هما اللي ابلويد دونك هذا سي ان سيكل وحنا عندنا ان كودومينونس دونك عندنا لا فاز غاميتوفيتيك دو زين بيان بريزونت ولا فاز هذه لا فاز سبوروفيت بليتو كنغلط بارفوا دونك سبوروفيت يعني لو سبوروفيت راني كتبان لو سبوروفيت عندي بيان بريزون دوزيام كروموزوم ولو غاميتوفيت bien présent deuxième chromosome donc les deux générations avec une codominance يعني تساوي بيناتهم donc هنايا la phase diploïde ou haploïde بجوج بهم présentes les deux sont présentes donc هذا c'est un cycle digénétique haplodiplophagique هذا le cycle isomorphe علاش لان قلنا les tâles ils sont identiques morphologiquement à l'œil nu on ne peut pas distinguer entre le gamétophyte et le sporophyte parce que le sporophyte تقريبا égal à peu près égal le gamétophyte le gamétophyte égale le sporophyte morphologiquement donc c'est un cycle isomorphe donc cycle digénétique haplodiplophasique ou isomorphe regarde les phases haploïde N ou la phase diploïde 2N غير واحد الاضافه هنايا كنلاحظوا بان لو سبوروفيت كيجي من الزيغوت ولو غاميتوفيت كيجينا من السبور هاد لي جينيراسيون ركزوا مزيان ملي تكونوا تريديجيو لي ريبونس راه لو سبوروفيت كيجينا من لو زيغوت ولا شي خطره هو كيكون زيغوت كتكون مثلا تانكيست مثلا دخلت دون زين في رالونتي دونك هو كيجينا من الزيغوت ولو غاميتوفيت كيجينا من السبور ونتمنى يكون واضح هذا ليكزيرسيس وشكرا والله ولي التوفيق.